Set doon lang machine, Priya. Sino siya ba direct mo doon lang machine, Sherry? Ligat. Dito si Easy. Net Easy. Kamsa. Bravo. Liver easy. Liver easy siya rin. Diba to? Habang si Erin nagliligpit ng kinainan, ito, galing! Galing! Galing na! Hoy! Ligat si Erin ha, nag-arrange sila ba? Ha? Ikaw? Anong ano mo? Yan, may lipstick din eh. Ganda-ganda lang, kunyari. Oy! Kilos-kilos din na, Chelsea. Shoot. Erin na. Ligad. Yung mga kuyer, ligad Chelsea. Yung kuyer na, hinugasan na ni Erin. Let easy. Ulit. Lamit lang. Ulit siya, aron siya siya. Mag-aron siya. Siya isi. Wala easy. Wala. Sibong na yung kaldero. Ay, yung ko. Sa Usi. Ligat Chelsea. Sa. Nasa si pag-grab sa si utility. Liber. Wala. Sino balik ako? Elila. Charles. Ba, himalay na iwan mo yung telepono mo, ha? Habang? Oh, Korea ba? Paano si Lobat, no? Maman, plus, il y a plus. Il y a plus. Bravo. C'est bon. C'est bon. Sur votre lit. Dans le coin de votre lit. C'était dans le lit. Ah, maman. Amet na. Bravo, Erino. Oh. Easy. Charge mo siya na. Ready. Voilà. Bravo, Erin. Merci.